Ya. Apa ya? Kumpula iki lho nalpote. Kenapa? Ya seneng banyak. Tutup. Tutup bukanya. Buka, belum kena. Ya, Cemplung nak. Tasgrip, BBL. Tuban lah. Oh, tuban. Ini cara ditipan. Ini belum ngamarin sama saya itu. Tuban ini. Ya. Nggak nyolongi kapal-kapal ya. Malah lep. Bungari Zat. Terima kayu-kayunya ini lah. Pas Indra lagi nonton. Ambil pisau lah, pisau apa lah buat potong ini. Pisau bom. Oke, kita tosah toh. Jos.